अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे अपने अपने घरों में अल्लाह की अमान से। तो ये आज 2 दिन से ये अब किचन का काम हो रहा है। तो अब स्लैब तो जो है ना, मार्बल तो लग गया है। तो अब ये कि भाई उसके किनारे बनाने थे, उसके लिए अलहदा बंदा आया। अब सिंक की कटिंग फिर हुई, उसके लिए अलहदा बंदा आया। फिर जी सिंक के इर्द गिर्द जो ग्लू लगनी है उसके लिए अलहदा बंदा आएगा। वो पता नहीं, शायद प्लम्बर होगा, कौन होगा, जो कि उसके अंदर कोई ग्लू सी लगाएगा। तो मतलब ये कि भाई पानी का सिस्टम भी ख़त्म है। बस ये कि भाई वो सिलेंडर वाला चूल्हा है। रात को भी फिर खाना जो है ना फिर बाहर से आया। तो क्योंकि ये देखिए किचन तो सारा ये बना हुआ है ना, ये देखें मेरा टीवी लाउंज किचन बना हुआ है। ये देखें ये क्या हाल हुआ, इतना काम, इतना काम, इतना काम। बहुत, पर ये कि भाई घरों के साथ लगना पड़ता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक ना। जब घरों को हम इस तरह इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर उनको जैसे उनके वो फिर मांगता है ना फिर। ये रांझा, ये क्या फिल्म थी, इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की थी इसने, फिरदौस ने, आए है। देखिए पुराने दौर में देखिए इनमें जो हम फिल्में जब देखते थे, आए ये कौन सी है, जरका, रक्स जंजीर पहन के भी किया जाता है। अच्छा ये जास का क्या कर रहे हैं ना। देखिए जिस भी हालात में इन्होंने मतलब ये हमें बहुत अच्छी लगती हैं ये जो हीरोइंस हैं। जैसे फिल्म स्टार ज़ेबा हो गई हैं, फिरदौस। जिस हालात में भी इन्होंने काम किया है, तो पर बाद में इनकी ख्वाहिश यही रही है कि भाई हमारी शादियाँ हो जाए, हम घरों में बैठे। तो इसलिए ये फिर हमें अच्छी लगती हैं कि भाई इनका देखेंगे, मतलब इनको औरत बनने का कितना शौक़ था। आपकी जो औरत है वो कहती है कि भाई घरों से निकले। तो ये सब शादियाँ करके बच्चे पैदा किए उन्होंने, तो वो जी घरों में एक डिसेंट लाइफ गुजार रही हैं। ख्वाहिश यही थी, पता नहीं किन हालात में ये मतलब आ जाते होंगे। तो पर बाद में तो इनकी यही ख्वाहिश थी ना कि भी हम ये करें। तो चलें जी, आज मेरी कोशिश है कि भी मैं रात को खाना बाहर से आया तो मज़ा नहीं आता, फिर मैंने कहवा भी बनाया, किसी तरीके बना लिया। तो क्योंकि वो पानी भी तो नहीं ना आया उधर, पानी का सिस्टम भी नहीं है। तो आज बेटा जो है ना वो ऑफिस से जल्दी आएगा, तो साथ ही फिर प्लम्बर को भी लेता आएगा। तो फिर आज ऐसे करते हैं, कोई गप शप कर लेते हैं। बातें तो आपको पता है ना मेरे पास टके टके की होती हैं तो जी जंग होगी शुरू। अब होगा क्या, मुझे तो ये होता जंग शो का हो ना, मैं कहती हूँ हाय अल्लाह, वो ना जो कुछ राशन इकट्ठा हो जाए, राशन इकट्ठा हो जाए। इतना मुझे ना मतलब ये जंग वगैरह मुझे इतनी बुरी लगती है ना, बहुत बुरी लगती है जंग मुझे। पर ये देखिए हम कहते हैं कि भाई ये जो एस्ट्रोलॉजर वगैरह होते हैं ये इनको नहीं देखना चाहिए। तो पर ये कि इन्होंने प्रेडिक्शन कर दी थी। प्रेडिक्शन तो बाज़ की जो बहुत सही होती है वैसे ना। वैसे तो ये शाह वलीउल्लाह ने कितने सालों पहले जो प्रेडिक्शंस की थी वो हो रही हैं, वैसे वही हो रही हैं ना। तो जी ये मैं किधर जा रही हूँ, मुझे तो भी ड्रामे अच्छे लगते हैं सिर्फ हम के, जियो के मुझे नहीं अच्छे लगते ड्रामे। जियो तो अच्छा ही नहीं लगता ना। तो जी इसमें कोई मतलब हीरो तो आ गया, कोई कशिश नहीं है इसमें ज़रा भी, ना इस लड़की में इतनी कोई कशिश है। बस वो आजकल तो वो ये है कि यशमा गुल जो है ना, यशमा गिल है नाम, जो बेबाकी हीरोइन थी, उसने भी कमाल एक्टिंग कर दी, कमाल कर दी उसने तो ना। तो जी ये देखिए जी खलारा पड़ा हुआ है। आज मैं कहती हूँ किसी तरीके दाल चावल बन जाए। भी देखे ना पानी इधर से लेना पड़ता है, तो बर्तन किधर से धोएं भी, कहाँ से करें। हो जाएगा इंशाल्लाह आज रात तक ना, हो जाएगा। फिर ये कि भी 2-3 दिन तक सफाइयों में लगेंगे किचन की। तो बेटे आते हैं रात को भी, तो फिर हम कुछ ना कुछ मिलजुल के भी कर लेते हैं। तो जो बेटों को भी मैंने कुछ ना कुछ सिखाया हुआ है कि भी कुछ ना कुछ वो घर का हम साथ कर लेते हैं।
छोटा जो मेरा है वो थोड़ा सा लाडू है, तो बड़ा जो है ना बेटा वो माशाल्लाह सारा कर लेता है मेरे साथ ना। जैसे रात को उसने फिर जो किचन की तो थी वो मतलब ये चूल्हा वगैरह, ये जो जो भी डस्ट थी ना, ये मार्बल की जो होती नहीं है जो उड़ती है, वो जो दोनों आए थे वो बिल्कुल ऐसे जैसे ना वाइट बंदर से लग रहे थे। उनके अपने ऊपर भी इतना गिरा हुआ था, सार वाइट पलके वाइट उनकी, इतना उनके ऊपर गिरा हुआ था। तो वो सारा फिर बेटे ने किया। कौन आ गया? ये मेरा ख्याल दूध वाला है। ठहरे मैं देख लूँ कौन है। आई चले, आप भी साथ ही चले, देखते हैं कौन है। कौन? कहती है मदद करें। अच्छा, तो जी दराज की चीज़ों का मैंने ऑर्डर और कर दिया है। तो इनका ये आराम है ना, पूरा महीना आराम आराम से चीज़ें भेजते हैं, आराम आराम से चीज़ें भेजते हैं। तो फिर ये कि भी दिए जाते हैं, फिर आराम आराम से फिर हम भी आराम आराम से ले लेते हैं। तो मैंने इस दफ़ा भी फिर मैंने कुछ ऑर्डर की हैं चीज़ें, तो बेहतर आएंगी चीज़ें। वैसे दराज कहते हैं दराज मॉल से ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती हैं। बहुत सारी मतलब कम वेबसाइट्स हैं जहाँ से ये चीज़ें हम होती हैं, मिलती हैं। बहुत अच्छी निकली हुई है, पर ये कि भी हवा है। तो ये देखें जी, पिछले से भी खलारा पड़ा हुआ है। तो ये मैंने अपना ये 2 सूट ना श्रिंक किए थे। ओहो, मैं इस दफ़ा ना नमक डालना भूल गई। कहते पानी में ना नमक डाल दो ना, तो फिर ये जो है रंग इनके ना पक्के हो जाते। मारिया भी ने एक दफ़ा बताया था, वैसे भी टोटका है ये। तो अब ये मैं कपड़े उतारती हूँ, तो फिर इनको थां टकाने लगाती हूँ। एक सूट तो सिलने गया हुआ, मैंने गर्मियों की तैयारी शुरू कर दी है। तो एक दूसरा ये है, अब ये सैटरडे संडे को मैं जाऊंगी देने के लिए। तो ये इनका कलर बिल्कुल नहीं उतरा वैसे ना, इसका तो होता है कि भी उतर जाए। तो ये ब्रांड का नहीं है, ये ब्रांड का है। ब्रांड के तो खैर बिल्कुल नहीं उतरते ना इनका कपड़ा, तो कलर वगैरह बिल्कुल नहीं ख़राब होते, कितने कितने साल हंडते हैं। तो सर्दियों की जो मतलब खद्दर है ना, वो तो मैंने ब्रांड से लेनी छोड़ दी है। आने जाने के लिए जैसे कोई हो गया एक आधा, वरना ये कि पिंडी में ना ये ब्रांड के कपड़े जो है ना ये चलने बहुत मुश्किल है। तो चलिए जी मैं कपड़े उतार लूँ, इसको तय कर लूँ। ये देखिए जी बेटे का कमरा, तो इसको मैं अब सेट करने आई हूँ। तो हेल्पर तो होके चली गई है। कल उसकी और मेरी थोड़ी सी मुंह मारी हो गई, आखिरकार 2 महीने उसको हो गए थे। तो वो जी आज फिर थोड़ी सी ना सीधी हुई हुई थी, तो आज भी बड़ी मेहनत से कालीन रगड़ रगड़ के साफ करके गई है। तो जी ये देखिए किचन का माइक्रोवेव किधर आया हुआ है। इधर आते हैं हम चीज़ गर्म करने, बात जगह ही नहीं है कहीं, ये हाल हुआ हुआ है। तो काम तो फिर ऐसे ही होते हैं। ये देखें जो दराज है ना किचन का, ये फिर मैंने बाहर रखा हुआ है। ये जब वो लगा रहे थे ना मार्बल जो स्लैब होती है वो लगा रहे थे, इसके अंदर सारा वो चला गया सीमेंट वगैरह। ये फिर मैंने धूप में रखी हुई है। तो अब मैं ये कपड़े उतारने लगी हूँ। ये कल मशीन लगाई थी, मशीन तो अंदर है ना फिट, तो मशीन तो मैं कह रही हूँ कि भी मैं लगा लूँ, कुछ और भी कपड़े ना धो लूँ। तो ये मैं कपड़े उतार रही हूँ। ये देखिए जी कितना प्यारा मौसम हुआ है, कितनी प्यारी धूप है। ये 2 मेरे सूट हैं, एक जो है ना वो सिलने के लिए गया हुआ है। मैंने अभी से शुरू कर दिए, सब ने शुरू कर दिए होंगे। और ये कि भाई बाज़ारों में आ भी गए हैं। ये वाला जो सूट है ना ये मैंने मंगवाया है ऑनलाइन। ये है लाइमलाइट लिखा हुआ था, तो ये नीचे इसकी जो मोहर लगी हुई ना वो है मुसम्मरी, मुसम्मरी जो चैनल कह रही हूँ, जो ब्रांड है ना ये उसका है। तो अच्छा निकला है ना, इसके उन्होंने जो दिखाया था ना तस्वीर में वैसा ही निकला है। तो दूसरा भी बड़ा प्यारा है। और इस 2 पीस है ना, दुपट्टा है जॉर्जेट का। मुझे ना दुपट्टे जॉर्जेट के अच्छे लगते हैं, दूसरे नहीं अच्छे लगते, गर्मी इतनी पड़ती है कि भी बर्दाश्त ही नहीं होते। अच्छा दूसरा ये है, ये ना ब्रांड नहीं है, बगैर ब्रांड के भी ये देखें। अब ना आम भी इन्होंने ना जो आम सूट भी है ना जो इन्होंने ब्रांड स्टाइल ही बना दिया। ये देखें ना, इसे क्या कहते हैं, चेक को
ڈیجیٹل، ہاں ڈیجیٹل میں خل کہتے ہیں اسے، ڈیجیٹل یہ انہوں نے نا مطلب انہوں نے بھی کرنے شروع کر دیے، جس طرح یہ دیکھیں نا، جس طرح یہ ہے، یہ ایک ہی جیسے مطلب لگ رہے ہیں، یہ برانڈ ہے اور یہ برانڈ کا نہیں ہے، ساتھ اس کے یہ ہے میرون۔ گرمیوں میں یہ ہوتا ہے، کہتے تو ہیں مطلب ویسے تو یہ جیسے یہ لائٹ کلر اس طرح کا تو پہن لیں، تو جو ہے جب ہمارا ہوتا تھا بلیک تو قطن نہیں پہننا جاتا تھا نا اس میں، کیونکہ اس میں گرمی زیادہ لگتی ہے، اس میں کچھ ایسے کچھ وہ ہوتے ہیں اس کلر میں کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں، کہتے تھے کہ لائٹ کلر ہوں، تو پر یہ کہ آج کل بلیک کا بہت ہے، اور یہ مطلب اس طرح کے کلر تو ہوتے تھے، خیر مطلب باقی شوق تو ہوتے تھے، تو یہ کہ بھی تھوڑے سے اگر اس طرح کے کلر لے لیں تو چل جاتے ہیں، اور سردیوں میں تو اتنے نہیں سوٹ بنانے کی ضرورت پڑتی، میرا تو خیال ہے، تو پر یہ کہ گرمیوں میں پڑتی ہے ویسے نا، پسینہ آتا ہے تو گھر کے یہ جو سوٹوں کی نا جو ہے آپ کو ضرورت پڑتی ہے، تو جی یہ جائیں گے اب سیٹرڈے سنڈے کو میں جاؤں گی ٹیلر کے پاس، ٹیلر سے سلواتی ہوں اس دفعہ، ویسے تو میں نے نا ایک مطلب جو درزن ہے وہ بھی رکھی ہوئی ہے، تو اس کے پاس بھی بھجوا دوں، ڈیزائن بھجوا دوں، فون پہ بتا دیتی ہوں، اور ایک ٹیلر بھی ہے شکر اللہ کا، تو وہ دونوں ہی اچھے ہیں، تو ٹیلر بھی میں نے جو ہے نا میرا خیال ہے یہ والا تو ٹیلر سے سلواتی ہوں، دوسرا بھی جو ایک اور ہے وہ بھی ٹیلر کو دیا ہوا ہے، تو ابھی دیکھیے اتنا مہینے ابھی پڑے ہیں، تو اگر آپ ساتھ ساتھ شاپنگ کرتے رہیں نا پھر بڑا مزہ آتا ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ لینا بھی خیر مشکل ہے، تو ساتھ ساتھ اگر آپ کرتے رہیں، میں نے یہ 2 سوٹ مطلب پچھلے مہینے لیے تھے آن لائن، تو اب ان کی مطلب اس مہینے نہیں لوں گی کیونکہ ان کی سلائی کرواؤں گی نا، جو سوٹوں کی مطلب ان کی ظاہر سلائی پہ بھی پیسے لگیں گے، تو نیکسٹ منتھ پھر مطلب شروع کروں گی اور شاپنگ نا، کیونکہ ضرورت ہوتی ہے گرمیوں میں نا، تو چلیں جی یہ ادھر میں نے ڈھیر لگا دیا کپڑوں کا، یہ میں نے اب طے کرنے ہیں، اب تھاں ٹکانے لگانے ہیں، یہ دیکھیں جو دوبارہ جو ڈرامہ ہے، تو اس نے کیا برا کیا ہے کہ بھئی اگر اس نے مطلب اس کو مل گیا تو اس نے کر لی شادی، اور چھوٹی اتنا فرق نہیں ہوگا میرا خیال ہے، اتنی ایج نہیں اس کی، چھوٹی سی عمر میں شادی ہو گئی تھی، یہ دیکھا کہ یعنی کہ اس میں دکھایا گیا ہے، تو بڑا اچھا لگتا ہے، تو جی بیٹے بچے ناراض ہیں، سب ناراض ہیں، بھی مل گیا تو ٹھیک ہے، تو پہلے بڑی عمر کا تھا جو بیچاری یہ چھوٹی تھی، تو جو ہے عمر لیاقت کا تو خیر میں نام ہی نہیں لینا چاہتی نا اس کا، اتنا وہ تو غلط بندہ ہے نا کہ اس کی کیا بات کرے، تو کل میں پرسوں میں گئی ہوئی تھی اپنی باجی کی طرف، تو ادھر ایک ڈاکٹر آئی ہوئی تھیں کالوجسٹ، تو وہ نا میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا بھی پاکستان میں اتنے ہر عورت کو کاٹ پیٹ کے اس کی جو ہے وہ ہو رہی ہے، مطلب یہ کہ بھی بچے ہوتی آپریشن سے سیزیرین، پہلے کبھی کبھار ہوتے تھے بہت ایمرجنسی میں نا، اب مطلب ہر دوسرا بندہ اب تو نارمل ہو جائے تو اس کا ہوتا ہے کہ بھائی ہائی نارمل ہوا ہے، تو میں نے کہا اس کی وجہ کیا آپ بتائیں، کہتے کہ زیادہ تر فرمائشی آپریشن ہوتے ہیں، کہ بھئی جی گھر والے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہماری تو بچی نازک سی ہے، تو لڑکیاں بھی کہتی ہیں کہ بھئی اس طرح ہم آپریشن ہی کروانا ہے، تو وہ دوسری جو ہے نا وہ مطلب نہیں برداشت چاہتی ہی نہیں ہے کہ بھی ہم نارمل کریں، کہتے ہیں زیادہ تر نا یہ فرمائشی ہوتا ہے، تو آپریشن کون سا کوئی آسان چیز ہے، تو یہ کہ بھئی باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں کہ بھئی وہ یہی کرتے ہیں، کوشش یہی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ کہ بھی نارمل مطلب بچہ ہو، تو اب یہ ہے کہ بھی اس میں ٹھیک ہے 50% اگر فرمائشی ہیں تو 50% میرا تو خیال ہے کہ بھئی یہ پیسے کی خاطر بھی ڈاکٹر کرتے ہیں بعض نا، میرا تو یہ خیال ہے پیسے کی خاطر بھی کرتے ہیں، اور یہ کہ بھی انتظار نہ کریں ہم، افراتفری تو ایک پھیلی ہوئی ہے، اور بھی کچھ میڈیسن بھی ایسی ہیں کہ بھئی جو ہے اب یہ کہ میرا خیال ہے مطلب جو بچے کو بچانے کے لیے بھی بہت ہوتی ہیں ایسی میڈیسن جس کی وجہ سے بھی آپریشن کی صورتحال ہو جاتی ہے، تو ایک یہ بھی خیال ہے، یہ ساری مطلب طریقے ہیں مطلب یہ پاکستان میں کہ بھئی ڈاکٹروں کی بھی فرمائش ہوتی ہے کہ بھی چلیں بھی اس میں ہمیں لاکھ روپے مل رہا ہے تو ہم کیوں مطلب 50 میں ہم کریں یا 40 میں کریں، آپریشن میں ہمیں زیادہ مل رہا ہے،
تو بس یہ کہ بھئی جو کوشش کریں کہ بھئی یہی ہو، اگر نارملی ہو جائے تو اچھا ہے، تو یہ کہ صحتیں اچھی رہتی ہیں۔ تو باہر کے ملکوں میں تو بہت کہتے ہیں کنڈیشنلی مطلب وہ کرتے ہیں، تو ہمارے تو بس ہوتا ہی آپریشن ہے نا ادھر، جس کو دیکھو آپریشن، جس کو دیکھو آپریشن، وہ کام بھی جلدی ہو جاتا ہے نا، دوسرے میں تو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو بس یہ کہ بھئی کچھ مطلب خیال رکھیں، ہم لوگوں کا تو اتنا خیال رکھا جاتا تھا، تو جو ہمارے کیوں نہیں مطلب آپریشن ہوئے بھی، نارمل کیوں بچے ہوئے ہمارے، کیا وجہ تھی؟ تو آج کل کیا وجہ ہے؟ تو لائف سٹائل بدل گیا ہے، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک فیکٹر پر یہ بھی ہے، میں یہ بس کلیئر کرنا چاہتی تھی کہ بھی کیا ڈاکٹروں کی مطلب خواہش ہوتی ہے، کنڈیشنز ہی ایسی ہوتی ہیں، انہوں نے کہا نہیں فرمائشی آپریشن بھی ہوتے ہیں، نہیں جی ہماری بچی تو نازک سی ہے، نہیں جی میں نہیں کر سکتی، نہیں جی آپ آپریشن ہی کریں، تو کہتے ہیں یہ ہوتا ہے زیادہ تر۔ تو اب کیا مطلب اس کا حل ہے؟ چلیں جی پاکستان ہے، ادھر کوئی جو مرضی کرتا پھرے، کوئی اتنے مطلب اصول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بس بہتری کرے، افراتفری پڑی ہوئی ہے، جیسے میرے ادھر افراتفری پڑی ہوئی ہے، اذانیں ہو رہی ہیں۔ تو جی یہ دیکھیں اب ہم نے اس طرح کا یہ ماربل لگوایا ہے، یہ دیکھیں یہ نا بلیک والا، تو ابھی بر فنیشنگ رہتی ہے بہت، یہ دیکھیں کیا حال ہوا میرے کچن کا، تو پر یہ کہ بھی میں اس کو سارا اس کو سیٹ کر کے نا پھر اس کا نا ٹور دوں گی۔ اچھا جی اب میں نا آج میرا دل کر رہا ہے چنے کی دال اور چاول، زیادہ وہ ہو آپ کو کام ہے اگر زیادہ گھر میں، تو پھر آپ یہ کہ میں تو دال چاول بنا لیتی ہوں، کہاں سبزی کاٹو اور کہاں گوشت بھونو، تو یہ دیکھیں اب نا کتنا آرام ہو گیا نا، یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ دراز سے میں نے منگوایا ہے، یہ ایک ہی میں نے اٹھایا ورنہ میں 4 ڈبے اٹھا کے لاتی ادھر سے۔ تو اب یہ دیکھیں، اور دوسرا فائدہ کیا ہے، یہ دیکھیں جی میں نے مسالہ نا 2-3 دن پہلے نا یہ پیس کے رکھا ہوا تھا، اس میں جو ہے پیاز ہیں اور ٹماٹر دہی سب کچھ ہے اس میں، اور اس میں دھنیا پودینہ اور ہری مرچ یہ لہسن ادرک پیسا ہوا ہے۔ اب یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی اور اس کو رکھ دوں گی بس، یہ دیکھیں جی زبردست، یہ دیکھیں ایک یہ میں نے مکسچر ڈال دیا، ایک دوسرا میں نے یہ والا ڈال دیا، اب میں اس میں ڈالوں گی یہ ادھر سے نا، یہ دیکھیں ادھر سے یہ دیکھیں مرچ ڈال رہی ہوں اس کے اندر، اور بہت یہ یوزفل چیز ہے کچن کے لیے نا، زبردست چیز ہے ایسے، یہ نا یہ والا ٹول جو ہے نا مسالے کے جو باکس مطلب ایک ہی باکس میں، اور جگہ بھی تھوڑی گھیرتا ہے نا، یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت زبردست چیز ہے، خوبصورت ہے، اسٹائلش۔ چلیں جی جب بھی کوکر لگائیں تھوڑا سا اس میں آئل ضرور ڈالیں تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی خطرہ نہ رہے، تو اور ساتھ اس کے میں نے چاول بھگو دیے، ساتھ بس بوائلڈ رائس بنا لوں گی، اور ساتھ آج وہ سبزی والا اچار تو نہیں بن سکتا ورنہ میں اس کے ساتھ بناتی ہوتی ہوں، تو دوسرا اچار بھی کھا لیں گے۔ یہ میرا منی پلانٹ جو ہے نا یہ چل نہیں رہا، تو منی پلانٹ کا یہ ہے کہ اس کو نا آپ اس میں ایک تو دودھ ڈالیں، ایک قہوہ ڈالیں، چائے کی نا پتی ڈالیں، تو یہ میرا نا رات کا بلکہ 2 دن کا یہ نا قہوہ کچھ بچا ہوا تھا، تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں، اگر لوگ والا ہے نا تو آپ تھوڑا سا اس میں ڈال دیں تاکہ وہ اس کے اندر جڑوں تک جائے، یہ دیکھیں، اور باقی میں اس میں ڈال دوں گی، اس میں ڈال دوں گی۔ یہ دیکھیں یہ سوکھ گیا، اب اس کے ایسا مطلب پودا اس پہ لگانا ہے کہ جو اس کے ٹہنیوں کے ارد گرد نا مطلب وہ لپٹ جائے، ہم نے یہ پروگرام بنایا، تو یہ دیکھیں جی ادھر ریت پڑی ہوئی ہے، دعا کریں کہ کام خیر خیریت سے۔ تو جی اب کپڑے طے کر رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ میرا عرق موٹاپا یہ اپکری والوں کا یہ واقعی کام کرتا ہے،
रियल वर्क। तो ये कि भी जिनको मसाइल हैं तो ये लाजमी लें, क्योंकि मोटापा ही तो बीमारियों की जड़ है। खैर आजकल तो जो केमिकल्स का दौर है उस वजह से भी वो हैं बीमारी हैं, हर चीज़ पे तो केमिकल्स हैं। कहते थे ना अगला दौर, आज से हमारे बचपन में कहते थे अगला दौर केमिकल्स का होगा, मतलब खुराकों में भी केमिकल, हर चीज़ में केमिकल। तो जी अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ कुछ अच्छी बात से कि भी जो एक वो जो पुख्तगी होती है ना इंसान में तभी आती है कि जब वो उस कोई मामलात जब उसके होते हैं ना, जैसे कि भी गुस्से कोई किसी मामलात में वो गुस्से से हैंडल करता है, अगर उसको बात बात पे गुस्सा आ जाए तो ये कि भाई सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाए तो उसमें पुख्तगी है ही नहीं, उसमें कतई पुख्तगी नहीं है। तो जो है पुख्ता इंसान जो होता है ना वो साहिब बसीरत इंसान होता है। पुख्ता इंसान इस हैसियत में होता है कि वो मामलात में सही राय कायम करे। गैर पुख्ता इंसान खुश फहमियों में जीता है, और पुख्ता इंसान जो होता है हक़ाइक़ में जीता है। गैर पुख्ता इंसान जो होता है ना वो जज्बाती फ़ैसला करता है, और पुख्ता इंसान जज्बात से ऊपर उठकर अपनी राय को ना बताता है। ये नहीं कि भी जज्बात में आके, जज्बाती फ़ैसले को तो कभी भी नहीं पसंद किया गया ना। गैर पुख्ता इंसान का इक़दाम जल्दबाजी का इक़दाम होता है। कहते हैं ना जल्दी के काम शैतान के होते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और पुख्ता इंसान का इक़दाम सोचा समझा होता है, वो हर बात को कहता है कि मैं कुछ टाइम लूँगा, इसको सोचूंगा। और गैर पुख्ता इंसान का तरीक़ाकार लड़ाई बढ़ाई का तरीका होता है। तो बाद लोग तो बूढ़े भी हो जाते हैं तो उनकी यही हरकतें जारी रहती हैं, एज के साथ भी पुख्तगी नहीं आती है उनमें। और पुख्ता इंसान का तरीका सब्र व तहम्मुल का तरीका होता है। गैर पुख्ता इंसान जो है वो तशद्दुद पसंद उसका ना तरीक़ाकार होता है। और जो जिसकी पर्सनैलिटी में पुख्तगी होती है ना, वो जो है ना पुरम तरीका चाहेगा। इस हमारे मज़हब में भी है कि भाई जो गलत लोगों के मतलब जो उनके साथ मुँह ही ना लगो उनके। तो ये जैसे ये है कि भाई कीचड़ से अपने आप को बचा के निकलना, तो ये इस तरह होता है। पर ये कि भाई अगर पुख्तगी ना हो पर्सनैलिटी में, और वो कोई मतलब आपकी लाइफ में हो, तो बड़ी फिर दूसरों की भी ज़िंदगी बड़ी ख़राब हो जाती है। तो एक तो गैर पुख्ता इंसान जो होता है ना अपनी गलती का इतराफ़ करता ही नहीं है, और वो ना ही अपनी गलती से कुछ सीखता है। इसके बरक्स जो है ना, जो एक जिसकी पर्सनैलिटी में पुख्तगी होती है ना, वो अपनी गलती फ़ौरन मानता है और खुले दिल से इसका इतराफ़ करता है। गलती का ये इतराफ़ इसके लिए इस बात की ज़मानत बन जाता है कि वो तजर्बे से सीखेगा। मतलब इंसान एक बात में अड़ जाता है ना कि भाई कोई बहस हो रही है, अड़ गया, नहीं ऐसे होता भाई कि वो कह दे कि भाई मैं अच्छा हो सकता है इस तरह हो, मैं मतलब स्टडी करता हूँ, मैं देखता हूँ इस तरह हो, मैं देखती हूँ हो सकता है मतलब ये इस तरह हो। ये तरीका होता है, ये नहीं कि नहीं इस तरह ही है, इस तरह ही है। तो ये कि भी गलती का इतराफ़ इसलिए इस बात की ज़माना बन जाता है कि वो हर तजर्बे से सीखेगा और वो अपनी शख्सियत को बेहतर से बेहतर बनाता रहेगा। इसका ज़हनी इर्तिका किसी रुकावट के बगैर मुसलसल जारी रहेगा। इंसान सारी उम्र सीखता है, ये नहीं कि भाई जो उसकी आदतें बन गई तो उस पर पुख्ता रहे, नहीं जी मेरी आदतें पुख्तगी वाली यही रहेंगी, उसी में जिसमें उसको मज़ा आता है। तो ये बड़ी गलत बातें हैं। तो ज़िंदगी में पुख्तगी लेके आएँ अपनी पर्सनैलिटी में। तो ये कि भाई ये वक्त से सीखें, आप अपनी गलतियों से सीखें। तो खैर इंसान गलती का पुतला है, तो पर ये कि भाई कोशिश तो हमें करनी चाहिए ना। अक्लमंद लोग जो हैं मैंने देखा है वो कामयाब भी होते हैं, बस ये कि उनकी लाइफ में कोई बहुत गलत बंदा ना आ जाए, तो ये होता है। तो चलें जी वीडियो का इधर ही एंड करते हैं। इतने सारे खलारे के साथ चने की दाल तो मैंने चढ़ा दी है अभी कुकर में, तो आज तो दाल चावल फिर बनेंगे। तो घर के खाने की तो क्या बात है, अभी बाहर का जितना मर्जी चिकन टिक्का और वो चपली कबाब आ जाएं, पर वो मज़ा नहीं होता जो घर की चीज़ में होता है। तो चलें जी, वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये तो आपको पता है ना कि आपने क्या करना है। तो जी हमें सपोर्ट कीजिए। तो दुआ में याद रखिए, मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक और नए व्लॉग के साथ। कल का दिन क्या होता है, कल का दिन भी यही होगा, बस ये मैं किचन ही सेट करूँगी, यही होगा। तो चलें जी अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।